ମାଳାରେ ଶୀଘ୍ର ଆଗମନ କରିବାକୁ ଯାଉଥିବା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ପବିତ୍ର ଓ ବହୁମୂଲ୍ୟ ନାମରେ ନିର୍ମଳ ଖରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ପ୍ରତିଦିନ ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତ ଆମମାନେ ନିର୍ମଳ ଖରା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ନୂଆ ନୂଆ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବାର ଅପୂର୍ବ ସୁଯୋଗ ଆମେ ପାଉଛୁ। ପରମେଶ୍ୱର ପ୍ରତି ପ୍ରଭାତରେ ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଉଥିବାରୁ ସ୍ୱର୍ଗର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ହୃଦୟ ସହିତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ତାହା ସହିତ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ, କାରଣ ଆପଣମାନେ ନିୟମିତ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରସାରିତ ହେଉଥିବା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଗୁଡ଼ିକକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। କେବଳ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତାହା ନୁହେଁ, ଆପଣ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କମେଣ୍ଟସ୍ ଗୁଡ଼ିକ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଚୁର ଭାବେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ନିରନ୍ତର ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଥିବେ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଗୌରବ ପାଆନ୍ତୁ। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗ ନିକଟକୁ ଯିବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏହି ପ୍ରକାର ଅଟେ, ବ୍ୟଭିଚାର ଉପରେ କିପରି ଜୟ ଲାଭ କରିବା। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଏହି ପ୍ରକାର ଅଟେ, ବ୍ୟଭିଚାର ଉପରେ କିପରି ଜୟ ଲାଭ କରିବା। ପ୍ରିୟମାନେ, ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯେତେ ମେସେଜ ଶୁଣିବା ତାହା କମ୍ ଅଟେ। ସେଥିପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ଆମେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ବାକ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଉଛୁ, କାରଣ ଏହି ପାପ ସମସ୍ତେ ପସନ୍ଦ କରିବା ପାପ। ଏହା ଛୋଟ ପିଲା ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ଯୁବାମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, ବୟସ୍କ ଲୋକମାନେ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି, କାରଣ ଏହି ପ୍ରକାର ପାପ ଦୁନିଆରେ ଦିନକୁ ଦିନ ଅତ୍ୟଧିକ ପରିମାଣରେ ବଢ଼ିବାକୁ ଲାଗିଛି। ଆଉ ଏହି ପାପ ଆମକୁ ସିଧାସଳଖ ନରକକୁ ନେଇଯାଏ। ସେଥି ନିମନ୍ତେ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଯେତେ ବାକ୍ୟ ଶୁଣିବା ଆମ ନିମନ୍ତେ ସେତେ ଭଲ ହେବ। ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ ଏହି ବ୍ୟଭିଚାର ପାପ ଉପରେ ଆମେ କି ପ୍ରକାର ଜୟ ଲାଭ କରିପାରିବା। ଯୋସେଫଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣୁ ସମସ୍ତେ। ଯୋସେଫ ସେ ଗୋଟେ କିଣା ଦାସ ଭାବରେ, କ୍ରୀତ ଦାସ ଭାବରେ ବିକୃତ ହୋଇ ମିଶର ଦେଶକୁ ଗଲେ। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ପୋଟିଫର ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗୃହରେ ସେ ଚାକର ଭାବରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ଯେ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଯୁବା ଥିଲେ। ଆଉ ତାଙ୍କର ସୁନ୍ଦରତାକୁ ଦେଖି ପୋଟିଫରଙ୍କର ସ୍ତ୍ରୀ ତାଙ୍କ ସହିତ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ସ୍ଥାପନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଝିକେ, ଟାଣେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା କରେ। ମାତ୍ର ଯେତେ ଯୋଉଟା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଯୋସେଫ ତାଙ୍କର ସେ ଫାନ୍ଦରେ ପଡ଼ିଲେ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏକଲା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନା ଚର୍ଚ୍ଚ ଅଛି, ନା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ନା ପାଳକ ଅଛନ୍ତି, ନା ବାଇବଲ ଅଛି, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନାହିଁ। ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏହି ବ୍ୟଭିଚାର ପାପ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କଲେ। କାହିଁକି ସେ ବ୍ୟଭିଚାର ପାପ ଉପରେ ଜୟଲାଭ କରିପାରିଲେ? ଯେ ଯୋସେଫଙ୍କ ପାଖରେ ସବୁଠୁ ବଡ଼ ବିଷୟ ଥିଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଆବଶ୍ୟକ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ଆମ ଜୀବନରେ ପଳାଇ ଆସିଲା, ଆମେ ଏହି ପ୍ରକାର ପାପରେ ଆମେ ପଡ଼ିବୁ ନାହିଁ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭୟ ମାନେ କ'ଣ? ପରମେଶ୍ୱର ଆମକୁ ଦଣ୍ଡ ଦେବେ, ଆମକୁ ନରକକୁ ପକାଇ ଦେବେ, ଆମକୁ ରୋଗ କରିଦେବେ, ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମର ସେହି ଭୟ ନାହିଁ। ଆମର ଭୟ କ'ଣ? ଯେ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ପାପ କାମ କଲେ ମୋର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ନିନ୍ଦିତ ହେବ, ମୋ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମ ଅପମାନିତ ହେବ। ଏହି ଭୟ ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ପୋଟିଫରଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଆଦି ପୁସ୍ତକ 39 ଅଧ୍ୟାୟର 9 ପଦରେ, ଏହି ଗୃହରେ ମୋ ଠାରୁ ବଡ଼ କେହି ନାହିଁ, ତୁମ୍ଭେ ତାଙ୍କର ଭାର୍ଯ୍ୟା। ଏ ନିମନ୍ତେ କେବଳ ତୁମ୍ଭ ଛଡ଼ା ମୋ ପ୍ରତି ଆଉ କିଛି ମନା ନୁହେଁ। ଏହେତୁ ମୁଁ କି ରୂପେ ଏଡ଼େ ବଡ଼ ଦୁଷ୍ଟତା ଓ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ କରିପାରେ। ବ୍ୟଭିଚାର ପାପ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ପାପ ଅଟେ। ଆଉ ଏହି ପାପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ନାମ ନିନ୍ଦିତ ହୁଏ। ଯେକୌଣସି ପାପ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ନିନ୍ଦିତ, ଅପମାନିତ ହୁଏ। ଆଉ ଏହି ଭୟ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଯୁବା, ଗୋଟିଏ ଯୁବତୀଙ୍କ ଜୀବନରେ ପଳାଇ ଆସିଲେ, ସେ କଲେଜରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ଅଫିସରେ ଯାଆନ୍ତୁ, ସେ ନିଜ ଘରଠାରୁ ବହୁତ ଦୂରରେ ହଷ୍ଟେଲରେ ରୁହନ୍ତୁ, ସେମାନେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଏହି ପ୍ରକାର ପାପରେ ପଡ଼ିବେ ନାହିଁ। କାରଣ ଯୋସେଫଙ୍କ ପାଖରେ ମା ନାହାନ୍ତି, ବାପା ନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ନାହାନ୍ତି, ବନ୍ଧୁ ନାହାନ୍ତି। ସେ ଗୋଟେ ଦୂର ଦେଶରେ, ବିଦେଶରେ ସେ ରହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଦୂର ଦେଶରେ ମା ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଦୂରକୁ ରହିଥାନ୍ତି। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରଲୋଭନ ଆସେ। ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ଆପଣ କେମିତି ଉଦ୍ଧାର ପାଇପାରିବେ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା। କି ମା ସିନା ନାହାନ୍ତି, ବାପା ସିନା ନାହାନ୍ତି, ଭାଇ ସିନା ନାହାନ୍ତି, ପାଳକ ସିନା ନାହାନ୍ତି, ମାତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ମୁଁ ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍ଟତା, ଏଡ଼େ ବଡ଼ ପାପ ମୁଁ କି ପ୍ରକାର କରିପାରେ? ପ୍ରିୟମାନେ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଭୟ ଆମ ଜୀବନରେ ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ ଗୀତ ରଚକ ଦାଉଦ କହନ୍ତି, ହେ ପିଲାମାନେ ଆସ, ମୁଁ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଭୟ କରିବା ଶିଖେଇବି।
प्रिय माने सदाप्रभु को भय करिबाटा किए शिखेबे जी सदाप्रभु को भय करुथिबे जी प्रभु को डरुथिबे सदाप्रभु को भय करिबार अर्थ कौन मंदता प्रति घृणा दुष्टता प्रति घृणा कुक्रिया त्याग प्रति घृणा यही प्रकार रहिबार अछि परमेश्वरंकर भय यदि आम जीवन रे पळे आसुची ताहाले आमे कोनोसी प्रकार भाव रे एही प्रकार पाप रे आमे पड़ी परिबा नहीं। द्वितीय विषय आपन को कहिबा पई चाहे द्वितीय तिमोथी 2:22 पद आमे समस्त जानू तुमे यौवन कालर अभिलाष रु पलायन करी जो माने सूची हृदय रे प्रभुंक निकट प्रार्थना करंती सेमानक सहित धार्मिकता विश्वास प्रेम और शांतिर अनुगामी हुओ। जदि आपण व्यभिचार रु जयलाभ करिबा पई चाहुचंती ताहाले प्रार्थना करिबा दल सहित मिसंतु उपवास करिबा दल सहित मिसंतु बाइबल पढ़िबा दल सहित मिसंतु एई प्रकार गोटे भल सहभागिता को जानतु। आपण जदि भल सहभागिता को जिबे ताहाले सेई भल सहभागिता रे रही आपण मध्य भल ही पारिबे। आज अनेक जन चर्च जाउछंती बाइबल पढुछंती विभिन्न प्रकार सभा समिति रे जाउछंती हेले मध्य व्यभिचार पाप रे से माने पड़ी जाउछंती। से माने काहे की पड़ी जाउछंती कारण से माने केउ सहभागिता रे गले आमको पाप उपरे जयलाभ करिबा आ पापर गुरुत्वपूर्णता शिखा जीवो एई प्रकार सहभागिता रे न जाई नाच गीत मनोरंजन हस मजाक एई प्रकार फेलोशिप गुडी करे लोक माने जानती आ से माने एई प्रकार पाप गुडी करे पड़ी से माने जीवन को नष्ट करूछंती। प्रिय माने आमे एई प्रकार गोटे फेलोशिप को जीवा जो फेलोशिप रे की धार्मिकता थिबो पवित्रता थिबो जो फेलोशिप रे लोक माने पाप करिबा को से माने इच्छा करू नथिबे एई प्रकार गोटे सहभागिता को जदि जीवा आमे ताहाले आमे निहाती आमाने एई प्रकार पाप ठारू आमाने जय लाभ करि परबा। प्रिय माने शेष कथा आपण मान को कहिबा पई चाहे आपण जदि व्यभिचार पाप उपरे जय लाभ करिबा पई चाहुचंती ताहाले आपण मोबाइल ठारू दूर को रहिबा को पड़िबो। ए कष्ट लागे एटा कारण आज यही प्रकार भाव रे मोबाइल आम माने एडिक्शन हो जाइचु जे बिना मोबाइल रे आमे रही पारुनु टिके को मोबाइल रे किछि मेसेज न आइले किछि नोटिफिकेशन न आइले किछि कॉल रिंग न हेले मध्य आमे बारंबार मोबाइल देखु आ मोबाइल रे आजिकाली रील्स देखिबार गोटे परंपरा चली आ एटा अनेक लोकन को टेम्पटेड करूछि। गोटे भल रील देखिले तापछि आ गोटे भल रील देखला परे तृतीय नंबर जो रील्स टा आसे ताहा अश्लील थाए सेई सब गुड़िक आम भितरे से काम अभिलाष को अधिक जागृत करे जो प्रकार भाव रे से नियारे घिओ ढालिला परी ए रील्स गुड़िक काम करे। सेति पई आपण मान को कहिबा पई चाहे जदि आपण निशकू ए जो रील्स गुड़िक कंट्रोल करि पारु नाहंती ताहाले आपण छोट फोन धरिबार आवश्यक रहिछि आपणक पाखरे नेट पैक बा आपणक डाटा ऑफ करिबार आवश्यक रहिछि जहा द्वारा कि आपण सुरक्षित होई परिबे। सेति पई प्रभु यीशु ख्रीष्ट पर्वत उपदेश रे से जो प्रथमे से जो विषय गुड़िक आमको कहिछन दुईटा पाप विषय जोटा कि आमको नरक को नहीं जाए सेठी लिखा जाए मु आपण मान को निमंते पढ़िबा पई चाहे 5 अध्याय एहारो 27 पदरे तुम्हें माने सुनी अच्छो उक्त अच्छी व्यभिचार करो नहीं किंतु मु तुम्ह मान को कहू अच्छी जे कहीं कौनसी स्त्री प्रति काम भाव रे दृष्टिपात करे आखि ए जो मोबाइल टा ए जो मोबाइल आखि द्वारा ए चक्षु द्वारा आमर से काम अभिलाष से व्यभिचार अभिलाष आम भितरे पशि जाए। दाऊद एते बड़ राजा से ऊपरे गाधौथिले से गोटे थर देखिले बसेबाकू मात्र से कंट्रोल करि पारले नै गोटे थर देखि मुह बुले पळे जिबा कथा मात्र से तांकू देखिले तांकू घर को डाकिले आ तांको सहित से खराब काम कले। प्रिय माने आपण मान को कहिबा पई चाहे ए तीनोटी विषय को आपण ध्यान देबे आपण परमेश्वर को भय आपण को जीवन रे रखिबे उत्तम फेलोशिप रे रहिबे आ एही मोबाइल ठारू जेते दूर रहिबे निहाती आपण ए सब पाप उपरे आपण जय लाभ करि परिबे। प्रभु आम समस्त को आशीर्वाद करंतु आसंतु आम पदे प्रार्थना करिबा। मंगलमय पिता मु तुमको धन्यवाद दउछि तुमे आमान को पाप उपरे की प्रकार जय लाभ करिबो जो व्यभिचार पाप आज
पृथ्वीर प्रत्येक वर्गर लोक मानकर गोटे प्रिय पाप हो जाइए। ये पापरे पड़ी लोक मान परिवार भविष्य निजर आत्मिक जीवन को नष्ट कर बसी को दयाकोरी ये सब पापर तुम उद्धार कर से जे प्रकार अनुताप कर फेरिबे आ पवित्र जीवन यापन करेंगे दयाकोरी साहाय्य कर। जो मैंने ये संदेश शुणुंट आउ तुम अनुग्रह कर से जे प्रकार ये सब पापरू निजक उद्धार करें तुम साहाय्य कर। प्रार्थना शुणिछ धन्यवाद दी प्रार्थना प्रिय प्रभु जीशुंक नाम रे मागुछि आमेन आमेन। प्रेज द लॉर्ड। प्रभु हम समस्त को प्रचुर भाव आशीर्वाद करंतु। प्रभु जदि अनुग्रह करती आसंता अध्याय रे परस्पर सहित आ गोटे नुआ प्रसंग रे आमे कथाबार्ता हेबा रहिबा। नमस्कार। प्रेज द लॉर्ड। गॉड ब्लेस यू।